नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कुमार बाजार स्थित विवेकानंद सेवा आश्रम मैदान में तृणमूल कांग्रेस की ओर से बीते संध्या को एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। जिला में डॉक्टर अरूप दास गोविंदगढ़े बरण कर नेबेन ज्योति सिंह के विजय বলতো কিছু না, আমাদের করোনা হয়েছে, করোনাটা বলতে হবে। পরের দিন আমরা কি দেখলাম, কয়েক এরপর আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজা ব্যানার্জিকে সৌরভ আলীকে সম্বর্ধনা করার জন্য আমি সলিল গড়াইকে আর একবার ডেকে নিচ্ছি। ববি গড়াই পর্যন্ত আজকে চলে এসছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে আমাদের থেকে বঞ্চনা করছে। আজকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় জনমুখী প্রকল্প নিয়েছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ। আমরা প্রত্যেকেই জানি এই বাঙালিয়ানাকে নষ্ট করতে চলেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। আমাদের বাঙালিয়ানাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম, আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমাদের সুকুমার রায়, বাঘা যতীন, বিনয় বাদল দীনেশ, নেতাজি সুভাষ, গোটা বাংলাকে, গোটা ভারতবর্ষকে যে বাঙালি कॉपी लेने की जरूरत पड़ती है और ना ही ड्रेस लेने की जरूरत पड़ती है। ममता बनर्जी ने इन तमाम चीजों का इंतजाम उन गरीब बच्चों के लिए कर दिया है, क्योंकि वो जानती हैं कि अमीर तो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा देंगे, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा। इस दर्द को ममता बनर्जी समझती है। যে বলছে যে সবার বিকাশ করব, सबका साथ सबका विकास, এই তো কথা বলেছিল আমাদের নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু আপনি সত্যি বলুন তো, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছিল সেই কাজটা করছে? ওই 5 বছর 2014 থেকে 2019 এই 5 বছর মধ্যে কি উন্নয়ন হয়েছে আমাদের দেশে? কিছু উন্নয়ন হয়েছে? কোনো ইন্ডাস্ট্রিজ এসছে? কোনো কারখানা লেগেছে? মানুষের কোনো লাভ হয়েছে? উনি বলেছিলেন কি আমি 2 কোটি চাকরি দেব, 2 কোটি লোককে চাকরি দেব। চাকরি দিয়েছে? দেয়নি। যত কথা বলেছে একটাও কথা রাখেনি। তারপরে 2019 মানুষ আবার ওনাকে আশীর্বাদ দিল, আবার প্রধানমন্ত্রী করে। 2014 সালে জিতলো, জিএসটি করে দিল, নোটবন্দি করে দিল। ওনার ম্যানিফেস্টোর মধ্যে ছিল এইসব। নোটবন্দি করলো, কি লাভ হইল? আমাদের দেশে ক হাজার কোটি টাকা নোটবন্দির মধ্যে ঢুকে গেল। উল্টা নোকসান হচ্ছে। যত ছোট সব সময় রেসপন্সিবিলিটি দেয়, দায়িত্ব দেয়। তাই আমার শুভকে অনুরোধ থাকবে, আমার আশা থাকবে, আমি এর প্রতি আমার এই আকাঙ্ক্ষা থাকবে কি শুভ আগামী দিন নিজেকে রানীগঞ্জের যুব সভাপতি হিসাবে পাওয়ারফুল লোক নিজেকে না মনে করে নিজের দায়িত্বটা, নিজের রেসপন্সিবিলিটিটা বুঝবে কি রানীগঞ্জকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আছে, কিভাবে রানীগঞ্জের যুব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আছে। আচার আচরণ করব। আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বললেন, আমার পূর্ববর্তী বাংলা বাঁচানোর লড়াই আছে। 2021-এ যেইভাবে বাংলাকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে, সেই জায়গা থেকে বাংলাকে ঠিক সেই জায়গায় রাখতে হবে যে জায়গা বলা হতো বেঙ্গল, যেটা আজকে ভাবে। বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কেন্দ্রের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য টাকা চাইছেন, বলতে খারাপ লাগবে না, সাহায্য নয়, আমাদের বকেয়া টাকা। মনে আছে জিএসটি? এই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটা কথা বলেছিলেন, ওয়ান নেশন ওয়ান ট্যাক্স, একটা দেশ একটা কর। প্রশ্ন শুধু একটাই,
যারা এখানে ভারতীয় জনতা পার্টি করেন, যারা বিজেপি করেন, যারা বিজেপির কর্মী আছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন একবার যে ওয়ান নেশন ওয়ান ট্যাক্স যখন হতে পারে, যখন এক দেশ এক কর হতে পারে, তাহলে কেন সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ওয়ান নেশন ওয়ান এডুকেশন হবে না? কেন সমগ্র ভারতবর্ষের বুকে ওয়ান নেশন ওয়ান হেলথ সিস্টেম হবে না? প্রশ্ন করতে হবে সমগ্র ভারতীয় জনতা পার্টির লোকের কাছে। শুধুমাত্র ট্যাক্স, রোজগারের জায়গা, টাকা করার জায়গা যেখানে আছে সেখানে ওয়ান নেশন ওয়ান ট্যাক্স। সমগ্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বলেছিল যে জিএসটি লাগু করবেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शुक्रवार को रानीगंज भाजपा मंडल की ओर से धर्म सभा के 127 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रानीगंज के आनंद लोक के समीप स्थित भाजपा मंडल कार्यालय में भाजपा टाउन मंडल के अध्यक्ष राजेश मंडल, रानीगंज विधानसभा के संयोजक मदन त्रिवेदी, देव कुमार बोस आदि ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा अर्पित किया। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं। स्वामी जी भावधारा दिके दिके छोड़िए दाओ। क्योंकि आज से 127 वर्ष पूर्व आज ही के दिन शिकागो के धर्म सभा में स्वामी जी ने भारत के ज्ञान का परिचय, हिंदुत्व का परिचय दिया था। उन्होंने अपने भाषण के शुरुआत में, जबकि अमेरिका में नियम है कि वहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन बोल करके बुलाया जाता है, संबोधन शुरू किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, आज मुझे मौका मिला है इस धर्म संसद में बोलने का, और मुझे गर्व है कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसने पूरे विश्व के सताए गए लोगों को अपने देश में शरण दी है। उन्होंने कहा मुझे और भी गर्व है कि मैं अपने देश के ऋषि परंपरा को मानने वाला वो व्यक्ति हूं जो उस देश से आया हूं जिस देश में ऋषि परंपरा का सम्मान किया जाता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शून्य का आज भारत का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पूरे भारत का आज मान और सम्मान विवेकानंद जी के द्वारा ऊंचा हुआ था। आज ही के दिन अमेरिका शिकागो में जो धर्म सभा था, वहां अधिवेशन में विवेकानंद जी ने हमारे भारत का मान सम्मान ऊंचा किया था। साथ ही आज गर्व का विषय है कि विवेकानंद जी की जन्मभूमि जो है बंगाली है। उन्हीं के आज शिकागो अधिवेशन के 127वां वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको माल्यार्पण और सम्मान। देखिए, लॉकडाउन तो जो है जनता पालन कर ही रही है। कोरोना काल चल रहा है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। जनता जहां तक है अभी सजग हो गई है और अपने से कोरोना काल से किस तरह से बचा जाए, मास्क, सैनिटाइज सब कुछ व्यवहार कर रही है। आगे देखा जाए, जब तक ऐसा परिस्थिति रहेगा तो हम लोग इसके लड़ने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका परिचय? राजेश कुमार मंडल, बीजेपी रानीगंज मंडल 1 सभापति। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर शहर के न्यू टाउनशिप थाना के महज 100 गज की दूरी पर बदमाशों ने दुकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे हजारों रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। हाँ,
क्या हुआ था यहाँ पर? हम यहाँ पर हम तो तालाब बंद कर करके चल गए थे, भीतर घर में सोए हुए थे। अच्छा। हार्ट का बीमारी था। अच्छा। और चल के भीतर में, यहाँ नहीं सोए थे, यहाँ पर कोई अकेला नहीं सोए। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम सब चले गए। उसके बाद यहाँ ताला तोड़ करके, अलमारी के ताला तोड़ करके और अथी के अलमारी के ताला तोड़ करके सब ले गए। अच्छा, कितना रुपया 15,000 रुपया और कुछ सामान वामान भी ले गया है? सामान वामान नहीं ले गया है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर हुआ है थोड़ा सा हमको दिखाइए। अलमारी में से ऐसा सब हुआ है। एक गेट खोला था ये। ये वाला ये गेट के खोल करके ताला ले गया, हमने से बाहर से फिर कुंडी लगा दी। इसके आगे भी क्या ऐसा हुआ है कुछ घटना? और हुआ है। जब होटल में लड़की की शादी था, होटल में 50,000 रुपया था, लड़की की शादी होटल में रखे हुए थे। वो भी नाइट से ताला तोड़ करके सब ले गए। अच्छा, तो पुलिस आया था आज को? वो होटल में पुलिस नहीं है। आज सवेरे आया। अच्छा, तो मैंने कुछ बोला कि हम लोग पकड़ेंगे चाहे कुछ ऐसा? हाँ, वो बोले हम देखिए। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अली मोहम्मद। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य के बाकी हिस्सा सहित बांकुड़ा में सितंबर महीने के दूसरे लॉकडाउन काफी असरदार रही। बांकुड़ा के सभी बाजार एवं दुकान बंद थी। बांकुड़ा मचानतला इलाके में पुलिस ने बिना कारण साइकिल एवं मोटरसाइकिल सवारों को पकड़कर फाइन काटा। इसके अलावा पुलिस ने कई टोटो चालक को भी गिरफ्तार किया। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के दौरान बराकर बाजार में राहगीरों के आने पर शुक्रवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सितंबर महीने के दूसरे लॉकडाउन के दौरान बंगाल झारखंड सीमा पर स्थित डिबुडी चेक पोस्ट पर सुबह से ही कुल्टी पुलिस के चौरंगी फाड़ी पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी देखी गई।
ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। अब चलते एक छोटे से ब्रेक की ओर। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे। मनपसंद गोटा ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइस है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार हैं। ये क्या है? नई जनरेशन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बकरी चोरी के आरोप में कुल्टी थाना नियामतपुर चितरंजन रोड इलाके में 4 महिलाओं की पिटाई की घटना की प्रकाश में आई।
বসে যাও ডাবর মোড়কা तो लड़की बता रही बना फोन करिए फाड़े में लेडीज कॉन्स्टेबल ले आएगा टेम्पो कहाँ है टेम्पो लेके टेम्पो के चला रहा ड्राइवर कहाँ आगे हम लोग लेडीज काम लेडीज से काज आज एक पचहत्तर चुरी होचे आज আমার ভাদু পড়া না তবে ভ্যান ধরে তুমি কি কাজ করতে পারো রিকশা মানে যেতে হবে ওখানে ফোর্স রয়ে গেছে তো यहाँ क्या कर रहे थे कपड़ा लेने जा रहे हैं रोड डाल रहा था पुराना साड़ी उड़ी नहीं मिलता है पुराना साड़ी उड़ी नहीं मिलता है यहाँ कहीं उतरे आप लोग यहाँ से गाड़ी मिल जाएगा उधर से नहीं गाड़ी मिलता है ना दौड़ कह रहा था चारों के साथ अच्छा आप लोग दौड़ कह रहे थे पुलिस भाग रहा है घोड़ा लिया हुआ है भाग रहा है आप लोग को उतना देर से हम लोग बोल रहे थे भाभी रोकिए रोकिए तो आप लोग कितने देर नहीं हम लोग नहीं रुके बोले कि काहे चिल्ला रहा है इसलिए नहीं रुके काहे चिल्ला रहा है उसको मुंह में खोलिए मार मिल जाएगा চার জনা চারটে গামছাতে লুকায় রেখেছিল যখন এখান থেকে বললো দাঁড়াও দাঁড়াও তখন ছাগল নিজে নিজের উপর নিয়ে উঠালো আর দৌড়তে লাগলো এ ভাবি রুকিয়ে কজন আছে ওরা কজন আছে চারজন এই চারজনে অটোতে আরেকজন আছে নাকি না এই তো চারজন এখানে কি করছিল ওরা ছাগল চুরি করছিল এর কি আপনাদের আগে চারটে ওড়নি আছে না চারটে ওড়নিতে ঢাকা ছিল মন্দিরে এই পাটটাতে ছাগল ছিল ওদের সাথে ছাগল ছিল যখন চিচাতে লাগলো তখন এই ওড়নি নিজে নিজে উঠালো আর দৌড়তে লাগলো ওইখান থেকে এর আগে কি আপনাদের ছাগল চুরি হয়েছে এরকম ছাগল চুরি হয়েছে বাচ্চা মেয়ে যাবে না যে লেডিস কে লাগে এ মামি আপনার নাম কি বলো আপনার নাম কি দাদা আপনার নাম কি আমার নাম সঞ্জু সরকার ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। टीएमसी की महिला नेत्री हिना खातून को टीएमसी के जिला सचिव पद दिए जाने की खुशी में रानीगंज के दालपट्टी स्थित रानीगंज के मोटिया मजदूर ने हिना खातून को पुष्प गुच्छ एवं मिठाई देकर सम्मानित किया गया। लोग मोटिया मजदूर हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनी है हिना खातून दीदी उसी के हम समर्थन में धन्यवाद देने के लिए आए हैं। आपका नाम सत्येंद्र यादव সব থেকে তো প্রথম ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এবং মমতা ব্যানার্জি মলয় ঘটককে একটা জায়গা দেওয়ার জন্য। আর তার থেকে বলো কর্মসূচি যেটা হচ্ছে সেটা তো দলের দিক থেকে কর্মসূচিটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ডিসাইড করা হয়, তার মধ্যে আমাদেরকে বলা যায় যে যা যা কর্মসূচি আছে, তো সেই হিসাবে দলের উপর ডিপেন্ড থাকে যে কখন কী কর্মসূচি। কিন্তু 2021টা তো লক্ষ্য আছেই, সমস্ত পশ্চিমবাংলার মানে যত আমাদের কর্মীরা আমাদের সহকর্মীরা আছেন তাদের সবারই উদ্দেশ্য একটাই 2021কে তৃতীয়বার মামাটি মানুষের সরকারকে গড়ে তোলার। তো সেই জন্য আমাদের মানে এখন কিচ্ছু আর নেই, যেটা দেখো পাখির চোখ করে 2021 যাতে আমরা ভালো করে আমরা জিততে পারি বা সরকার করতে পারি। আপনার নাম এবং কি পদ পেয়েছেন? আমি এক্স কাউন্সিলর হেনা খাতুন এবং আমি এখন যে রিসেন্ট যে পোস্টটা পেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি পোস্টটা পেয়েছি রানীগঞ্জ থেকে। সেটা শুধু আমিই আছি একজন, আর কে নেই। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज।
सलानपुर इलाके में आजकल चोरों का बोलबाला है। गुरुवार की आधी रात को चोरों के समूह ने सलानपुर थाना के रूपनारायणपुर फाड़ी इलाके के उल्लाड़ी गांव के निवासी कमल दे के घर की दीवार फांदकर एक वीवो मोबाइल फोन और एक साइकिल चुरा ली। गाड़ी बराबर है बच्चे के साइकिल सर उस बगल में रखा हुआ था সাইড হবে না মানে ওর নামে হবে ঠিক আছে বা ডাইরেক্ট সিম লিখব সিম আমার হারিয়ে গেছে আপনি মেনশন করবেন আপনার সাইকেল রাত্রিবেলায় ভোর 4টার সময় যখন উঠি তখন দেখছি আমার মেয়ের সাইকেলটা নেই, পাঁচিল ভেঙে হয়তো চোর এসেছিল। তারপরে আপনার আমার বালিশের নিচে মোবাইলটা ছিল, হেডফোন ছিল, ওগুলো কিন্তু নেই দেখছি, ঠিক আছে। তারপরে ওগুলো দেখলাম এখন, আর তারপরে আমি থানায় অভিযোগ করতে গিয়েছিলাম, যেহেতু থানায় বললো মোবাইলটা আমার নামে নেই, আমি সেকেন্ড কিনেছিলাম, যার নামে ছিল সে বলছে ও অভিযোগ করলে আমরা ডাইরেক্ট নিয়ে নেবো। আপনার নাম কি? আমার নাম কমল দে। বাড়ি কোথায়? বাড়ি আল্লাডি। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় কে চুরি করতে পারে? এইটা আমার মনে হয় স্থানীয় লোকালের মধ্যে কেউ এটা আছে। কোনো তালা ফালা ভেঙেছে আপনার বাড়িতে? না, তালা ফালা কোনো ভাঙেনি। এইটা যাও মানে এটা লোকালের মধ্যে কেউ এটা হবে। তাহলে জানলার হয়ে পড়ে মানে চুরি জানলা করেছে? থেকে মনে হয় চুরি করেছে, তাছাড়া তো দরজা ভাঙে নিল কি করে? আপনারা সেই সময় সবাই ঘুমাচ্ছিলেন, কিছু বুঝতে না, পেরেছেন? এখনো বুঝতে পারিনি। ভোরে উঠে দেখছি ভোর 4টার সময় মোবাইলটা সাইকেলটা আমার নেই। কি চাইছেন এখন? এখন তো চাইছি যদি মানে রিটার্ন পাওয়া যায় তো ভালো কথা, না হলে আবার কোনো উপায় নেই, যা হবে সেটাই। ভয়ের মধ্যে আছেন নাকি রাত্রেবেলা এসে পরে চোর চোর ঢুকে যাচ্ছে বাড়িতে? হ্যাঁ, ভয়ের মধ্যে আছি। এইটা প্রশাসনের একটা কোনো দায়িত্ব নেওয়া উচিত এটা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए लगातार किए जा रहे हैं लॉकडाउन के तहत सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के प्रथम लॉकडाउन शुक्रवार को रानीगंज में पुलिस द्वारा तमाम कड़ाई के बावजूद भी कुछ लोग लॉकडाउन का कानून उल्लंघन करते नजर आए। আমার বেশি ছাড়া কোনো মতো দেওয়া যাবে হ্যাঁ, সপ্তাহে একটা দুটো দিন লকডাউন, তারপর সহ্য হচ্ছে না। তারপরে লকডাউন। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই লকডাউন আমার আজকে পারমিশন করিনি তো। জানা গাড়িতে সবাই কিন্তু সবাই ঠিক আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। कुल्टी भाजपा की ओर से भाजपा के नियामकपुर सेंट्रल कार्यालय में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण का 127वां वर्ष दिवस पालन किया गया। 40 रुपया हो गया।
हम लोग आज नियामतपुर बीजेपी सेंट्रल ऑफिस में, जो कुल्टी विधानसभा का सेंट्रल ऑफिस है, इसमें आज हम लोग शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन धर्म को लेकर विश्व के बीच में एक जो संदेश दिया था सनातन धर्म को लेकर, उसी का आज हम लोग जो वो वक्तव्य रखे थे, उसी को आज हम लोग अपना पार्टी कार्यालय में सबके साथ मिलकर आज हम लोग अपना प्रोग्राम किए, कार्यक्रम किए। यही आज का हम लोग का कार्यक्रम था। दादा, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी हो रही है आप लोगों की? आने वाले विधानसभा में बूथ स्तर से लेकर मंडल जिला स्तर तक में हम लोगों का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कल हमारे जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वर्चुअल रैली के माध्यम से राज्य के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की, जिसमें माननीय प्रदेश के नेता विवेकानंद भट्टाचार्य जी भी थे। आने वाला समय आपको खुद ही दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 2021 में सरकार बनाने जा रही है, जिसके चलते सब समय हिंदू से जुड़े हुए मसलों पर लॉकडाउन और सामने जो दुर्गा पूजा आ रहा है, इस दुर्गा पूजा के समय में लॉकडाउन, जहां भारत में जब कोरोना का आतंक बढ़ रहा था, उस समय दीदी को लॉकडाउन का याद नहीं था। जब एक पूजा उत्सव आ रहा है और समय के साथ कोरोना आज हम लोगों के बीच में कम रह गया है, उस समय दीदी लॉकडाउन को बढ़ा रही है। आपका नाम? मेरा नाम टिंकू वर्मा, आसनसोल जिला का युवा नेता। दादा, आज के কর্মসূচি কি হয়েছে? আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে নিয়ামতপুর সেন্ট্রাল অফিসে আমরা স্বামীজি চিকাগো সম্মেলন, আমরা সেই চিকাগো সম্মেলন উপলক্ষে স্বামীজিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য মাল্যার্পণ আমরা এই অনুষ্ঠান এখানে করলাম। চিকাগো সম্মেলনের যে উদ্দেশ্য, 1893 খ্রিস্টাব্দে 11ই সেপ্টেম্বর স্বামীজি চিকাগো শহরে যে হিন্দু সম্মেলন, হিন্দু মহাসভা ধর্ম সম্মেলন যে হয়েছিল, সেই ধর্ম সম্মেলনে স্বামীজি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, সেই বক্তব্য সারা বিশ্বের কাছে আজও দেশের সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। স্বামীজি বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তি। আজ বহু দুঃখের বিষয় যে স্বামীজি চিকাগো 125তম বর্ষ উপলক্ষে আজকে পশ্চিমবাংলায় আমরা যে সরকার চলছে, সেই সরকারের বিভিন্ন জায়গায় দেখুন পথে পথে যে সমস্ত জায়গায় তারা রেস্ট হাউস তৈরি করেছে, সেই সমস্ত জায়গায় স্বামীজির ফটো আছে, রবীন্দ্রনাথের ফটো আছে, কাজী নজরুল ইসলামের ফটো আছে, কিন্তু সেই সমস্ত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধার পরিবর্তে আজকে অশ্রদ্ধায় তিনি পরিবর্তন করেছেন। আজকের দিনে যে লকডাউন পশ্চিমবাংলায় ডাকা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করছি। যে স্বামীজি চিকাগো সম্মেলন, সেই চিকাগো সম্মেলন উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি আজ সারা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী আন্দোলন করছে। বিভিন্ন জায়গায় কার্যসূচি আছে এবং তারই অঙ্গ হিসেবে আমরা এখানে কার্যসূচি করলাম। আমরা পশ্চিমবাংলায় স্বামীজির যে আদর্শ, তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি এবং তার আদর্শকে আমরা রূপায়িত করবার জন্য, তার আদর্শকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য আমরা আমাদের বিজেপির কর্মীদের মধ্যে আমরা সেই আদর্শ অনুপ্রেরণা যাতে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং যা দেশের যে হিন্দু সনাতন ধর্ম, সমস্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দ যেটা প্রচার করে গেছেন, সেই হিন্দু শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। আপনার নাম কি? আমি বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, স্টেট কমিটির মেম্বার, পুরুলিয়ার অবজারভার। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।